कहानी तथा भिन्न चरित्र नाटक हसे भाउज खाद्य दियर हेमिति नारी को दुरु जुहार। तो चलो दर्शक बंधु आम प्रथम अंकर प्रथम दृश्य आरंभ करवा। जगतर नाथ जगन्नाथ अपार करुणारू यही मोर जन प्रजा माने समस्त कुशल कालातिपात करुछंती। बुद्धिवंत महाराज से जगतर नाथ जगन्नाथ कृपारू यही मो जन प्रजा माने समस्त कुशल कालातिपात करुछंती। महाराज यही होची चंपकगड़ महाराजंकर मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करंतु महाराज। ठीक कही बुझिमत हेले एमिति राजा बोली धर्मवंत गुणवंत राजा बोली स्वराज्य कोण अनुकोणे सदा सर्वदा उड़ुछि विजय केतन। सतरे महामंत्री सदा सर्वदा उड़ुछि विजय केतन। हेले आमे तो अनेक दिन हेलानी ए राजा भ्रमणार्थे जाइनी हेले आमे जीवा से राजा भ्रमणार्थे ताले जीवा आनंद अंतरे आनंद अंतरे महामंत्री तुले प्रजांक हितरे ए चंपक गड़े राजा विक्रम सेन भ्रमण करे कीर्ति ध्वजा उड़े जार सारा विश्वरे कीर्ति ध्वजा उड़े जार सारा विश्वरे।
ତିନି ଭୁବନେ ଶିକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ରାଜା ପ୍ରଚାର କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘେନି ସଙ୍ଗେ করে বিহারে মন্ত্রী পাত্র ঘেনি সঙ্গে করে বিহারে महामंत्री बुद्धिवंत ताहले आउ की बा जानिछ ए मोर राज्यर समाचार ताहले अकुंठ चित्तरे कहि जाओ ए मोर राज्यर सुसमाचार महाराज मु आपण को कहबा को चाहूची महाराज आपण को अपार करुणारू आमे जत्ते प्रजा गुण अछंती आमे समस्त कुशल अछो महाराज सतकी बुद्धिवंत हां महाराज ताहले मु कहूची सुन महाराज ताहले कुह बुद्धिवंत आम ए होची चंपकगढ़ राज्य तमे जिते दिन था पर्यंत आम ए सुन्ना भलिया उठे थी महाराज ठीक कहिछ बुद्धिवंत सुन हे चंपक राजन अन्नदाता शासक अनगण उत्तम राजा रूपे प्रजा पालक शासन तंत्र कर्मचारी दिवा घरे दायित्व निष्ठार कर्म करुछि मनरे सेवा भाव श्याम काम दंड भेद अवलंबन करी राज्य भल मंद बुझुछि गीते कहे तो गाते
ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ମହାରାଜ। ଆନନ୍ଦ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଶୁଣିଦବ ବାକ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ମୋ ଛାତି। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଭାଇ ବିଜୟ ଗୁରୁକୁଲକୁ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ହଁ ମୋ ଛୋଟ ମହାରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି ତ? ମୋ ବିଜୟ ଭାଇ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଗୁରୁକୁଲକୁ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ହଁ ମହାରାଜ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ଭାଇ ବିଜୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି। ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଚମ୍ପକଗଡ଼ରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ହବ। ହଁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ତ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ମହାରାଜ ସେଇ ଅତୀତର କଥାକୁ ଯଦି ମୋ ମନରେ ନାଇଁ ମହାରାଜ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ମହାରାଜ କଣ ହେଇଯାଏ। ସେଇ କଥା କହନି ମହାରାଜ। ସେଇ ହଉଛି ତୁମରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ରାଜସିଂହାସନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଖୋଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୋର ତ ବୟସ ଅନେକ ବୟସ ଅଛି। ନାଇଁ ମହାରାଜ ସେମିତିଆ ତୁମେ ଶୋଚନା କର ନା ମହାରାଜ। ସେମିତିଆ ଶୋଚନା କର ନା। ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଗୋଟାଏ ମହାରାଣୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ମୋର ତ ବୟସ ଅନେକ ବୟସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପତ୍ନୀ ଯୋଗାଡ଼ କର। ମହାରାଜ ହେଲେ ତମେ ପାରିବ କି? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମହାରାଜ? ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଠାକୁରେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥେ ଯାହା କହିବେ ସେହି କହିବେ। ହେଲେ ମହାରାଜ କଥାଟି କହିବି ମହାରାଜ। ଆରେ କୁହ। ହେଲେ ମୋତେ ଅଭାବ ଭାବ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମର ଅଛି ନା ଜଣେ ସେନାପତି। ଓ ମାନେ ସେଇ ସେନାପତି କାলীଶଙ୍କର। ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କାলীଶଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ଆମେ ସେନାପତିକୁ ଯାଇ ଆମର ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ କହିବା। ହଁ ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ଆଉ ଆମେ ଡାକିବା ସେହି। ଠିକ ଅଛି। ସେନାପତି କାলীଶଙ୍କର